piye nek nyangap. Ndang minum obat. Piye? Sing tukang nyangap lho Minum ayahe. obat. Sing nyangap wis nyangap kok ngono kok ingkemno ben. Sik ta Ara. Yo. Ingkem. Aduh. Ara. Ayo maaf. Disyuting nang dek. Enak. Gak disyuting nangis. Obat enak. Nggih. Obat aja nakal ya obat. Lagi ta obatnya? Gak pahit. Enak obatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tambah nih ya dok ya. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Tambah nih. Tambah bu. Ya bang ayah. Siapa tak kuwi? Ya. Ya. Luwe anak itu. Luwe lah. Yo. Mana dia? Mana? Nggih. Anak Dila. Harama amno. Makan lagi. Ya lagi. Yo dimaem. Wah, pinter ya anak itu. Iya. Udah habis sih. Pinter ya. Ini obat pinter. Maem pinter. Bismillahirrahmanirrahim. Pun kok mau guna kayu nambah bu ya karek babu ya.